Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Para kiai, para alim, para ulama sedajah, para ustadz, terjugan sedajah jajaran-jajaran ta'mir pengurus masjid Nurul Rahilah Al-Mubarak, sedajah para donatur, sedajah para ustadz, guru, para sepuh. Wa nakhusu bidzikri khususipun sadana semuljah Kiai Haji Ahmad, putra daripada Kiai Haji Zubair, seampun marengin ilmu tentang kamuljaan masjid malar moga atitiyah kabai kaulah ban sambian ilmu sebarokah manfaat fid dunya wal akhirah, amin Allahumma. Sarana semuljah Kiai Haji Nawawi Tamim selaku ketua panitia, terjugan donatur Kiai Bapak Haji Muhammad Roi, terjugan sadajah tokoh-tokoh masyarakat sehadir saya tak bisa badan kaulah sebut lagi asmana situng persitung, tak ngorangin rasa hormat, rasa mahabbah, rasa ta'zim, ngereng sarang-sarang tua akih marmantar sadajah tokoh agama, para kiai, para donatur, para ustadz, para guru, para tokoh masyarakat sadajah marmantar sadajah parengi lanjang umur sehat wal afiat sehingga bisa bimbing kaulah ben sampeyan, terjugan masyarakat jugan daerah sehingga epatalti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah, kaula ben sampeyan epa hadir sareng Gusti Allah, epa demang langkah kaulah ben sampeyan, epa gerak panggelian ateh kaulah ben sampeyan sareng Gusti Allah, akin lengkin akompol dalam majlis sesae peresmian Masjid Nurul Rahilah, terjugan acara sesae haul bujuk sobung lain tujuan kaulah ben sampeyan adua agi ngerem Fatihah, bacaan Al-Quran, zikir, tahlil. Semoga-moga insyaallah bacaan kaulah ban sampeyan dapak dak ka bengasepoh, insyaallah bengasepoh seampun tinggal umur nika parengi kehidupan alam barzah kalaban kehidupan semapan sebahagia, amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah, tujuan odik kaulah ben sampeyan etunya
tak langkong tujuan odi pagi neng akhirat. Neka sobung lain nyare cara sopaja odi etunya kalaban odi semapan odi sebahagia. Jadi kaulah ben sambian satejah neka nyare cara katinapa berema cara na odi etunya bahagia, odi etunya neka mapan tak langkong odi neng akhirat neka mapan. Amin Allahumma. Mangkanah kaulah ben sambian neka salastari abajang neka paste atuwada ka Gusti Allah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Rabbana ya Allah atina parengin badan kaulah fid dunya kaodian etunya neka hasanatan kalaban kaodian sebagus semapan bahagia. Kaulah yakin insyaallah sehadir sobung setero odi asosa. Bada setero odi asosa, mon bada setero odi asosa tuana obah barem mabib obah. Rabbana atina fid dunya sosa wa fil akhirati sosa, kan ini. Tapi insyaallah sehadir tuana pada nyoon dak ka Gusti Allah odi etunya neka mapan bahagia hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Lah terus katina Pak Habib cara odi etunya neka mapan tak langkong neng akhirat neka mapan. Bada sintung ulama neka adabu miftahus sa'adati ithnan. Kunci sopaja odi etunya neka kalaban odi saadah bahagia. Kunci kalaban odi neka odi semapan neka bada dua kuncina. Neka dua sagone cuman malarat dipraktekkan malarat elaksana lagi. Tapi mon ampian andi dua neka ejamin odi etunya odi ekopur odi pakai neng hari kiamat insyaallah odi en mapan bahagia. Amin Allahumma. Napa dua neka? Pertama idza u'tiya fasyakar. Pertama montro odi nyaman mapan bahagia etunya tak langkong akhirat. Pertama neka idza u'tiya fasyakar sana pa abai bila abai panjenengan ngaole kabagusan ngaole papareng ngaole nikmat dari Gusti Allah jak lupa asyukur ucapkan alhamdulillah. Mun sampeyan neka asyukur odi etunya qanaah narema dak kasadeja paparing Gusti Allah ejamin la in syakartum la azidannakum bekal tambah paparing kasa dari Gusti Allah subhanahu. Mangkana syukur nikmat tah paparing Gusti Allah neka banyak. Ni'amul ilahi alal ibadi kathiratun. Cepon ulama nikmat ta Gusti Allah seepareng Gusti Allah dak kakaulah bersambian neka banyak tak bisa ebitung dari saking benyakan hadirin. Tapi seepakon sareng Gusti Allah tak epakon mitung sanapa nikmat ta Gusti Allah punten. Tapi seepakon sareng Gusti Allah fashkuruli wala takfurun epakon asyukur ucapkan alhamdulillah. Nah mon sambian ampun asyukur qanaah narema paparing dari Gusti Allah berarti sambian neka sadar sateja neka paparing nikmat neka seaparing sobung lain kecuali Allah subhanahu. Nah
mon ampian neka sadar sateja nikmat neka dari Gusti Allah jamin sobung caretana nikmat ta Gusti Allah neka sekeni sateja nikmat ta Gusti Allah neka raja agung benlarang berharga hadirin. Kaula acareta apa ya nggih? Siap careta siap nggih? Karena mun sampean pas betek langsung qala ta'ala qala Rasulullah bahaya hadirin. Nika sedi budi nika tojuk nika bahaya pas langsung qala ta'ala qala Rasulullah bahaya. Mun saya budi nika nyorot mole biasa hadirin. Niki. Oh mole ka ada debakeun bengkoh bo kak mik mole tak nyaman jak Habib boh. Serius kan niki. Aduk gojo sekali Habib loh. Nah kau lah cerita insyaallah bada hasil lah bada olena neka menyingkap katinapa sobung nikmat ta Gusti Allah sekeni sateja nikmat neka larang. Kau lah pernah yonceng daerah Kalimantan Selatan Ponjor lastari ceramah kau lah neka tapangki kalaban situng orang neka aji sogi cek soginah hadirin. Dari saking soginah neka aji andi bengko compoon bentanian neka luasa neka 1 hektar lebih. Compoon neka luas para 1 hektar ki tingkat 4. Andi mobil agetuan mobil lah lebih daripada petong polo mobil hadirin. Mobil lah petong polo saya paling mode neka Pajero Fortuner neka paling mode. Pajero neka yang kui katambang batu bara yang kui alakoh. Musim mobil selain neka larang bodoh situng mobil argana 4 miliar bodoh saya situng mobil argana 20 miliar bodoh. Pas lastari ceramah kaula neka ramah tamah. Lastari ramah tamah neka aji sesoki neka tak noro ada hadirin. Cuman ngolati badan kaula pas kaula matabar ngereng ci ada saya pun aji neka ngereng be panjenengan pasae kaula ngolati panjenengan neka ada sae norok kenyang habib. Kaula langsung tapangki kalaban aji soki neka lakar soki bergelimang harta. Aji nika mon kaula ngabesaki aji nika anggo selok oning selok sampeyan iki. Selokan aji nika setanang sekanan anggo 2 selok sekacer 2 selok. Sateja selokan nika beni selok emas beni perak. Nika seanggo selokan permata berlian. Kaula nika atanya. Kaula nika iseng-iseng atanya, Pak Haji. Saporanah atanya engki bib atanyaan apa selokan sampian neka seiyangku sampian neka permata berlian engki Habib leres neka permata Habib. Kaula atanya sana apa arga selokan seiyangku sampian neka Pak Haji neka mesem saya pun Pak Haji arga Habib engki mode bib. Kaula ngobengi seiyangku selok setanang jari saya manis neka argana kaula bari ngobangi modah situng neka 2,5 miliar. Situng argana 2,5 miliar. Mun sejari sekene neka beb lebih modah 1,5 miliar. Kaula neka langsung atanya berarti situng tanang neka harga seloan sampian 4 miliar ci engki beb. Saya kacer sana apa ci? Saya pun aja nika sambil mesem engki pada beb. Mon saya kacer nika engki sama 4 miliar juga Habib. Masya Allah. Neka orang soki angku selok argana belum miliar. Sampean pernah neguk pese belum miliar napa? Pernah belum miliar neka mon Eropa aki juta neka belum miliar belum 1.000 juta. Banyak banyak kaulah tak pernah neguk juga hadirin. Belum miliar neka banyak mon eka beli tanian sampean norok beneng orangnya insyaallah hadirin. Boneka selok entok selok malolo neka belum miliar kaulah neka
Napa? Bangga, kagum kaci nika. Napa beb mik bisa kagum? Engki Pak Aji nika angku selok belum miliar argana tak sombong sakali hadirin. Adok pas gok magogok sombong. Bitaban orang mangkeen nika. Orang mangkeen nika buru asal lo akek sombong kan lagi. Mon tak yo Pak Aji tak toleh hadirin. Bada namanya. Bada orang yang hadir tak tahu todus neka belum miliar seloan Pak Aji nika tak sombong sekali kaulah nika pas ngalem cepon kaulah ji Masya Allah odian mencenengan nika nyaman ponji kare ibadah pon sambian nika napa seloan bayi belum miliar mobil kasak betong polo beki ampun odian mencenengan nika lebih nyaman daripada odian kaulah. Cepon kaulah nika. Saya Pak Aji nika sampai mesem. Cepon Pak Aji Habib. Mon Habib nika nilai odian kaulah nika lebih nyaman daripada odian panjenengan Habib. Saporana mon menurut badan kaulah lebih nyaman odian Habib daripada odian kaulah. Kaulah nika kan bingung, bomi bisa sih. Kaulah ini kan apa? Engki mobil wak buru situng. Compok engki buru kontrak nih kak compok. Tak kedua compok ki kaulah nih kan. Terus obeng PC tak banyak abanyaan otang ngaji. Ibadah ben sampean saya hadir nih kan lagi. Saya hadir nih kak PC na sakoni otang dua agina ahmar manter se andi otang cepet lonas mon lonas bisa ngotang boleh saya ngocak amin seneng otang biasanya gak aneka cepon kaulah dari demah mon sampian neka jelas selo entok neka belum miliar bisa nyaman kaulah sih neka Aji neka jawab engki Habib lakar tepak leres kaulah neka epa lebih sareng Gusti Allah nikmat harta betul kaulah melian apa bayi mangken neka bisa bib obeng kaulah insyaallah tak angkui rupiah boleh kaulah neka obeng angkui dolar tak angkui rupiah hadirin pese kene rupiah 100 ribuan neka pese kene neka dolar neka mon 100 dolar neka berak salembar neka 1,5 juta bon pese kaulah neka beb ki saporana ampun dolar Habib emas eki banyak tapi saporana banyak harta kaulah neka tapi saporana odik kaulah neka tak bisa menikmati harta seeka andik kaulah neka Habib tak nyaman beb bami bisa ji engki mon Habib neka oningah kaulah neka Habib parengi situng banyak kayak sareng Gusti Allah ampun 15 tahun mare pareksa ke Jakarta mare sampai mangkat ke Malaysia Singapura ke Jepang mare tak parengi beres Habib saumpama Habib andi obat tah beli Habib obat tah meskipun larang pakun beli obat tah meskipun kaulah nika miskin sepenting situng kaulah parengi nikmat sehat beres tak pun apa miskin kaulah nika kan mengak bingung sakit napa panjenengan corona napa corona nika napa beb corona nika tak bisa nyaba mate mare neka 15 tahun apa reksa ke dokter tak paringi beres sampai ke Jepang tak paringi beres caipon kaulah sakit napa Ci jantung lebih parah daripada jantung nih Habib kanker lebih parah daripada kanker sakit napa Ci kaulah neka andi cila tahu cila ini cila kaulah neka Habib ampun 15 tahun cabut situng nikmat cila sareng Gusti Allah saenggana cila kaulah selama 15 tahun cabut nikmat cila neka 15 tahun tak bisa arasa deeren pona pa aboy Habib manis tak bisa Bib pahek tak bisa celok tak bisa jadi saja nega deeren nega tak nyaman kabeh sombong rasana ka kaulah
Mun sampean kan nyaman iki. Cukup telur masuk alhamdulillah. Tempe goreng masuk alhamdulillah. Mun bisa betoke goreng ki nyaman hadirin. Neka cukup tempe ben embe sapa ngrasana hadirin. Kaula tanya ke sampean neka saya hadir, sampean endak napa bunten paringi seloken bae belum miliar tapi jila sampean neka cabut tak bisa aroma sapona apa bae. Endak napa bunten? Mun endak itu akin samangkin ben kaula ngereng. Neka insyaallah dua neka kumpul tekan neka hadirin. Neka acara saya neka. Mangkana kaula pas nalekana ngeding ya Allah. Meskipun soki jila neka mate rasa, duh tak nyaman, tak kira nikmat neka harta obong sebanyak tak nikmat odik neka hadir. Mangkana sampian neka tak oleh aire ka nikmat datang. Mon sampian nangale datang ke mi odian lebih nyaman tak oleh aire. Kenapa beb tak oleh aire? Karena sampean neka tak oning nikmat napa cabut sareng Gusti Allah dari tatangga kasak tak oning hadirin. Kaula pertama ngabosaki aci neka mik lebih nyaman begitu tahu hadirin tak bisa arasan neka cila. Kaula neka asyukur alhamdulillah ternyata odian kaula neka lebih nyaman daripada Pak Aci neka. Mangkana tak oleh air lagi karena sampean tak oning nikmat napa cabut sareng Gusti Allah dari orang neka tak oning. Banyak orang soki neka tak sakoni orang soki kalaban mobil mewah, combon mewah. Kadang iuji kalaban potrah nak toronan nah badah soki tapi anak situ masuk penjara naudzubillah. Badah situ ekening narkoba banyak. Kaula ben sampeyan neka alhamdulillah ini meskipun tak pate soki paringi anak katoronan neka ya Allah seneng ngaji ilmu agama alhamdulillah. Napa boleh pas semangat mondok pesantren neka paparing rajo, napa boleh pas hafal Al-Qur'an alhamdulillah. Tak sakon nek orang sogi neka banyak orang sogi akabin ataunan tapi tak paringi anak katoronan. Badan apa banyak? Watabin 20 tahun tak di anak badah banyak aja. Kaula ben sampeyan neka saya tak pate sogi berempat anakan kaula ben sampeyan. Coba tahun abudu terus hadirnya lagi abalapan buat goceng kan ini emat banyak anak banyak rezeki makanya tak oleh air lagi nalekana nikmat tetangga ni kami lebih nyaman odian daripada sampean ampun asyukur hadirin tak oleh air kaula nika pernah boleh nika yonceng edara Jambi nika lastari ceramah ya cek sarang ketua panitia ketepaan ketua panitia nika sogi cepon ketua panitia beb ikut saya norak kaula beb demah kacompok ke rumah lastari depak kacompokan kabengkona nika kaula ya cek nika berdua masuk ke kamar khusus nika hadirin cepon kaula masih Firina BC nika masuk ke kamar berdua cepon paci beb saya mau menunjukkan situng mata wasitung perkara kaula tanya Habib coba Habib tebak kasor ini kasor ini kasor patedungan kaula nika argana sanapa tebak sampean tebak sanapa Habib kaula niku kasor nika cepot kaula ya mungkin Pak Haji nika argana 5 juta cepot Pak Haji mon 5 juta Bib kamar selain nika combok 5 juta engki tapi mon seni kabib saporana kaula buru mau bengi oleh saminggu nika harga kasor argana belum bolo 5 juta kaula nika tanya Ci kebain apa sampean melek kasor nika sampai belum bolo 5 juta cepot baci nyari situng bib kaula ngobongi belum bolo juta nyari situng nyari nyaman tedung cepon kaula mon perak nyari nyaman tedung Ci ce entara belum bolo juta 5 juta insyaallah tedung nyaman insyaallah sopuna kol beluk asaan iki bada sopu kol beluk dia bada
Orang nggak hadir. Mun abojong sofukul beluk nika niata usolli fardhu subha. Beni subha gabungan sholat subuh ban sholat soro soki tak soki punya otang ngasih wadah. Dengan lagi kadang jagokol beluk tak langsung abojong langsung napa arokok lah kan dia nih. Jogo tak arok sakale kan iki rokok pas sholat langsung olok bina di kopi kan iki. Abojong gelo kan iki. Soro sogi tak kira sogi punya utang ngasih wadah di hadir. Ngane kan jaman kau 5 juta nih kan nyaman tedung ci. Apa mereka sor belum boleh 5 juta sambian nih kan. Jaman Pak Ci Bib. Kau lo pernah ngobengi saya 5 juta tak nyaman tedung Bib. Kau lo ngobengi nih kan belum boleh 5 juta cak pun saya ajual nih kan. Mun tedung di atas sana kasor nih kan Bib. Insyaallah tedung nih kan nyaman. Kau lah tanya berma sambian nyoba nyaman. Alhamdulillah Bib 5 hari pertama lastare ngobeng ini kan 5 hari pertama tedung nih kan nyaman Bib normal. Tapi mek 2 hari terakhir nikah abeli tak nyaman tedung boleh Bib. Kau lah nikah bingung kita nyaman tedung boleh sih tak nyaman. Kasor belum 10 juta tak nyaman tedung tak nyaman Bib. Kau lah nikah mikir ki kalah ka orang mangkeun nggih. Orang mangkeun nikah kasora sampean berapa hargana? Berapa? 200.000. Berapa jam tedung sampean? Mun esoro tedung sampean Masya Allah. Pengajian tedung hadir kan lagi. Badan tukang tedung pengajian. Nonduk. Nyap-cap kan diajail. Badan awalnya. Jo entara tedung pengajian nih kan pun sana apa nih kan pun saya ngoncur nih kan sana apa saya ngoncur nih kan napa sampean nih ngoncur pun apa saya ketok tinggi itu akina saya ngoncur nih kan insyaallah itu akina elang to otah jauh buru sajam 2 jam tojuk pun banyak saya ngoncur nih kan nah nih kaca pun kau lah nih kan ya Allah orang mangkeun nih kan lebih soki kan nih lebih hebat neka orang soki tedung di atas sana kasar belum 10 juta tak nyaman tedung sampian lapangan ngida hadirin wadah namanya mon bada saya tedung pengajian jagai nggih kenika contoh orang sesoki ya hadirin bogoan wakane nggih nah neka olena neka situng napa bib olena cari tanah sampian neka napa olena situng orang sesaung guna soki nika beni iokor kalaben pese. Orang sesaung guna soki nika beni kalaben jabatan beni. Orang sesaung guna soki nika beni kalaben mobil napa compok mewah beni. Orang sesaung guna soki nika caepon tebuna ulama. Orang seandi ateh pangkelian asyokor konaah narema dak kapapareng Gusti Allah Subhanahu. Kaulah tanya nika saya hadir sampean nika soki napa miskin? Jawaban jujur soki napa miskin? Wak bade saya budi ngocak miskin wak sapar wak. Neka kan saya miskin, bade ngocak miskin, bade ngocak soki. Ini kan versina kaula ben sampean ya niki. Mon sampean norok Gusti Kanjeng Nabi, norok lampana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad neka ampun menggolongkan kaula ben sampean neka sehadir sateja ampun dadi orang soki alhamdulillah. Napa caipun Nabi Muhammad man asbaha minkum aminan fi sirbih wa mu'afan fi badanihi wa indahu qutu yaumi caipun Nabi sapa abai dari umat tasengkok ria sepun areh andi teloan nikah sepun areh andi teloan nikah caipun Nabi se andi teloan nikah napa teloan nikah se pertama ben areh andi situng tak narema gangguan dari tatanggena. Nomor 2 paringi badan sehat wal afiat. Nomor 3 paringi deeren sebisa ika deer are mangken se andi telok neka ben are napa caipun Nabi Muhammad neka orang soki aka dia ngaole dunya ben saesena soki napa miskin
Mi aja miskin gila sampean ha. Nah neka mangkana odian sampean neka sompok terus hadirin. Nang kali tatangkeun nika aire, tatangkeun meleh sepeda motor anyar sampean tak nyaman ngakan nggih. Tatangkeun naik jabatan mulai tak nyaman tedung. Nah neka korang asyukur. Korang asyukur mun sampean neka asyukur insyaallah parengi ka odian sejember ka odian sebahagia amin Allahumma. Neka saya pertama lanjut awunten ongkuan lanjut awunten lanjut saya nomor situng nggih kenapa garis situng neka saya nomor 2 kenapa idza ubtuliya fasobar saya nomor 2 tero odi nyaman neka saya pertama nalekana ngaule nikmat neka asyukur saya nomor 2 nalekana iuji kuncina harus sabar. Nah, sabar neka buk malarat neka hadirin. Sabar neka modal sango kebe odi itunya. Sabar. Mon sampean tak sabar odi itunya tak kira bisa odi nyaman itunya. Karena ibadah seelakoni sampean ben kaula neka butuh sabar. Apa jeng lema bektoh neka butuh sabar. Ana nggih. Kemudian puasa Ramadan nika butuh sabar. Zakat sedekah nika butuh sabar. Nika toju pengajian nika ibadah nika butuh sabar. Nggih. Nah, pada saya nomor 2 majau dari maksiat nika juga butuh sabar. Kaula ben sampean oning bu mabuan hukumatu dosa tak abuk mabuan sabar majau dari maksiat. Kaulah sampeyan nika oning acaca lecek hukumatu dosa asan nasan tatangga hukuma nek benek nika hukuma asan nasan tatangga hukuma dosa napa dosa. Makanya saya bapak-bapak nika saya kek laki nika aja seneng asan nasan tatangga nggih. Mon sedek benek nega seneng asan-asan tatangga engki ampun kibaan dari lahir hadirin. Mon esor asan-asan nega nek benek ya Allah. Mon tak asan-asan saare nega lah juga tabu hadirin. Badan awalnya mon tak asan-asan lah juga cetak mon ampun asan-asan laju sehat walafiat. Badan awalnya orang yang hadir tak tahu todus. Nah nikah pada saya nomor telok. Nah nomor telok nikah saya paling berok nikah hadirin. Kenapa saya nomor telok nikah sabar dalam narema ujian dari Gusti Allah. Nah ujian nikah benih perak bencana alam, ujian nikah benih perak banjir, benih perak tsunami, benih perak penyakit. Pada ujian nikah saya parak saben areh kaulah bersampian narema ujian nikah hadirin. Napa beb ujian neka saya sebenarnya ujian saya hakikat tah kerem sareng Gusti Allah tapi sangaja palebet manosa beda berma beb iki sampean andik tatangga sampean lanyala ka sampean ujian ke sampean neka hadirin sampean andik tatangga aire ka sampean neka ujian ke sampean tatangga neka kan iki mok ngamuk ka sampean padahal sampean tak pernah nyari masalah neka musibah gawe sampean karena resiko ode edunnya neka pasti bada saya seneng ka sampean juga pasti bada saya tak seneng ka sampean setuju tak bisa satisa mangkeun neka satuju seneng ka sampean mustahil. Pasti beda boy saya nyala nih pasti beda hadirin. Saya tak senang nih juga pasti beda, saya senang juga nih pasti beda. Beda situng santre nih kacompoan kiai. Jaipun santre nih kiai. Kaulah nih andi tatangga saya samangken nih aduh tak menyaman tatangga kaulah jahat kiai. Beberapa macam tatangga saya kanan nih aduh naudzubillah. Saya kanan nih senang asan-asan kiai. Tatangga kaulah ning compok ya dena compok neka aire. Saya kacer muk ngamuk lanyala terus kiai.
Lah terus berema cong, caipun sesantren kah? Mungkin panjenengan kiai andik pandangan tanah kosong belia ban kaula ngalia compok bae kiai. Berempa abai harga tanah tak pon apa kiai larang belia tapi situng syaratna tatangga se anyar degek nika tatangga nika Gus bagus manyaman tak jahat engak tatangga kaula se mangkin nika. Jaipun kiai beda cong. Engko andik pandangan tanah kosong nyaman tatanggana Gus bagus. Tak mok ngamok. Ini mah kiai norok sing kok cong. Iya cek nika santre sareng kiai cek lokasi tanah. Iya cek ka tanah kuburan hadirin. Jaipun kiai bangun bengko dia cong insyaallah tatanggana beun nika nyaman nika. Tak mok ngamok kan iki. Tak aire insyaallah odien sepe hadirin. Kadang cuman mangkene kan lebih kejam hadirin. Cuman mangkene ka ampun odi jauh dari tetangga ki buka aib ki rasane niki nawangi. Kadang orang ampun mate ki buka aib sampai mangken nika hadirin. Mangkana ngereng andi ateh nika harus pada dua nika situk asyukur dak kapaparing ka Gusti Allah. Saya nomor 2 nekana uji kalaban Gusti Allah bada selanya laka sampean ampun sapora aki meskipun kita minta sapora siap namunten siap nyapora aki namunten saya andi salah wajib minta maaf tapi saya salah saya elanya lain neka ngereng sapora aki meskipun kita mintai sapora karena kau leban sampean neka harus sadar. Kau leban sampean neka manosah banyak dosa korang ibadah. Iki pantas cok banyak saya tak senang ka kau le sampean neka pantas karena banyak dosa. Cak antara kau leban sampean saya banyak dosa. Nabi Muhammad nabi na kau leban sampean neka korang mulja napa. Nabi Muhammad neka tak pernah alakoni dosa odingan neka ibadah dak ka Gusti Allah. Neka nabi neka ampun sampurna tak pernah maksiat ibadah ki abejeng sampai sokona berah di Nabi Muhammad neka. Nabi Muhammad tak andi dosa ki abejeng sampai sokona berah dari saking banyak bejengna Nabi Muhammad. Hebat tak hebat? Hebat lagi. Tapi lebih hebat sampean. Mun sampean yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Sampean nega kita apa jeng sokona berah ada hadi. Kan iki asam urat komat kan iki. Mun ampun komat tak bojong bagus kan iki. Nah ini kan Nabi Muhammad tak andi dosa ki abojong sampai sokona berah kau leben sampean banyak dosa kadang tak abojong sagale hadirin. Nah ini kan Nabi Muhammad muljah sampurna paling muljana makhluk jin manusia malaikat afdalul makhlukin Nabi Muhammad nika ki banyak selanya lada ka Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nika pernah kentore betoh eko tebeto sampai keluar darah pernah. Nabi Muhammad nika pernah copaeh diludahi wajahnya pernah. Nabi Muhammad nika pernah abojeng yadaena Ka'bah diletakkan kotoran onta punggung Nabi Muhammad nika pernah. Tapi akhlak ka Nabi Muhammad neka nyapora aki meskipun sengotem beto se meludahi Nabi Muhammad kita minta sapora ampun sapora aki ka ada sareng Gusti Kanjeng Nabi. Neka akhlak ka Nabi Muhammad tak pernah abalas kacubaan kalaban kacubaan. Nabi Muhammad neka abalas kacubaan kalaban kabagusan. Neka akhlak ka Gusti Kanjeng Nabi. Makanya kadang kaula neka bingung. Kadang pada orang cuman mangkene ke bangga. Pas ngocak beb, kaula beb, mun tatangga kaula neka sae beb ka kaula bisa lebih sae beb. Tapi cok macem beb. Mun tak sae mun jahat ka kaula be abos sagi kan iki. Tung jahatan badan awanya. Badan awanya. Mun sae kaula bisa lebih sae tapi mun jahat ayo acarok lah acarok bismillah kan iki bo acarok aku bismillah mun mangken hadirin kan iki oh kan iki
Nah neka beni akhlak ka Gusti Kanjeng Nabi hadirin. Nabi Muhammad neka tak pernah abalas kacubaan kalaban kacubaan. Saya ngotot Nabi Muhammad saboraki. Bahkan itu aki sopaja nga oleh petotu hidayah saeng ke iman dak ka Gusti Allah, iman dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Nah neka andik dua neka sangona. Egi montro odi amapan itu nyata langkah akhirat dua neka pertama nga oleh nikmat neka ucapkan alhamdulillah, nga oleh ujian neka kuncina harus sabar. Insyaallah saya hadir neka paringi ateh pangkelian saya asyukur ben asabar insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma. Lanjut sampean nyaman jut lanjutan. Oh sampean ngedingaki ceramah sampai rokok niki. Dene bini ceramah curun-curun akan jojon. Bakaula nih kasih acereng ada jojonan sakali nih hadirin. Aduh aing poteh cuy buru dateng cuy nih hadirin. Saya ngapa ada jajan aduh jam bismillah hadirin. Perkara sobung jajan nah ini cukup sekian sampai di sini niki. Sabar beb sabar biasa niki. Biasa lakar. Mon bangkung neka lakar sobong jajanna biasa tapi biasa nah kaula paleman dekik nyampi banyak jajan biasa nah biasa nah kan iki tapi mon ki kosongan mole oh berarti luar biasa kan iki agak aja iki cek masuk kate agak aja cek masuk kate masuk ke kresek sabak ke mobil iki. Bakau lebih bisa ceramah 2 jam 3 jam bisa jadi angguan kau lah ni kan ngajar mon benar ni kan ngajar pondok 4 jam dari kol petok ni kan ngajar sampai kol 11 tapi mon sampean pas tek 1 jam lebih hadirin bahaya ni kan ni ceramah kau 2 jam last 2 jam sampean boleh tanya akiban laki ben binina apa cakna Habib kak tak tahu je cak Habib tak Habib ruang ceramah mantur tak yunjung nggak boleh Habib ruang tapi mon sangunik ni kan nyaman tak nyaman apa cakna Habib kak cakna Habib ruang cakna saya pertama ruang cakna Kiai Ahmad ruang mamulja masjid ni kamulja saya nomor 2 ni kan cakna Habib ruang mon andi ati asyukur mon andi ati sabar ni kan odik mapan itu nyaga manfaat nama tak manfaat lagi mantan sehat nikah insyaallah akompol edunya akompol suwarga amin Allahumma sadaja tu sana ika sapora sareng Gusti Allah amin Allahumma sadaja si andi hajat insyaallah teka hajat dunia akhirat amin Allahumma saya andi katoran insyaallah katoran salihin salihat amin Allahumma insyaallah saya hadir sadaja ngaulih husnul khatimah amin Allahumma Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Cakatar daripada kaulah marmantar bisa atetia ilmu sebarokah bisa efektah bersambian kebai sangoh odik kaulah bersambian amin Allahumma wa akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.